आजिर भिडियोटे देखा तिरुपति बालाजी दर्शन किपरि हैला एवं कौन कौन असुविधार सम्मुखीन होगाकू पड़ा। चलतु आउ डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करवा। मु कविता आपण मानक स्वागत जनावि ट्रावेल इंडिया विथ कवितार। एबे मु अच्छी हैदराबाद काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन रे। एठू ट्रेन धरबी तिरुपति पाई। चलतु प्लाटफॉर्म भीतर को जिबा। एक बार खड़ी है हैदराबाद रु तिरुपति 560 किलोमीटर दूर। ट्रेन रे पाखापाखि मते 9 रु 10 घंटा समय लागिबो। काचीगुड़ा रे रेलवे स्टेशन एते बड़ मध्य नुहे। ए देखंतु मो ट्रेन टी छिड़ा होईछि। चलंतु ट्रेन भीतर को जिबा। ट्रेन टी स्टेशन छाड़िलानी। मु पुणी भेट हेबी काली सकाळे तिरुपति रेलवे स्टेशन रे। मु एबे पहुंची जाइछि तिरुपति रेलवे स्टेशन रे। ये देखंतु तिरुपति रेलवे स्टेशन टी केते बड़। भारतर प्रति सहर सहित रेल कनेक्टिविटी अछि। तले एही जो बस गुड़िक आपण मानकु देखा जाउछि, एही बस गुड़िक डायरेक्ट तिरुमला जाए। चलंतु तळकु जिबा। एबे मु बस चढ़ुछि तिरुमला पर्यंत। जनका पिछा चार्ज बड़ लोकंक पई 90 टंका, छोट छुआंक पई 50 टंका। तिरुपति रेलवे स्टेशन रु तिरुमला पई प्रति 10 रु 15 मिनिट भितर गोटे गोटे बस मिली जिवो। एइठारे सबुठु भल कथा एही बस गुड़िकु APSRTC गवर्नमेंट बस। रेट चार्ज फिक्स थाए। तिरुपति स्टेशन रु 4 किलोमीटर आगो को आसिला परे तिरुमला चेकपोस्ट पड़िला, जेउठी पूरा गाड़ी को चेक करा हुए एवं यात्री मानंकु मध्य ओलाई चेक करंती। एबे गाड़ीटी चेकपोस्ट रु बाहरिला। एइठू 1.5 घंटा समय लागिबो तिरुमला पहुँचीबा पाई। घाटी रास्ता एइठे वन वे ओनली ऊपर को जिबा पाई। ऊपररू जो माने तळकु फेरंती सेटा हेउची अन्य रास्ता। रास्ता कड़े एही जो लोक माने देखा जाउछंती तिरुमला रे ठाकुरंको दर्शन करी फेरुछंती। ये हैला तिरुमलार मेन एंट्री गेट। एबे आमे पहुँची गलु तिरुमला रे। मो पाखरे VIP दर्शन रो पास अछि। जेते शीघ्र हेबो मु दर्शन करिबी। एबे मु जाउछि EO ऑफिस। ये होछि EO ऑफिस। EO ऑफिस रे पास देला परे सी मते दर्शन रो टाइम कंफर्म कराइबे। ब्रेक दर्शन केमिति करंती एवं दर्शन केते प्रकार अछि ऊपरे आसुथिबा आई बटन ऊपरे क्लिक करिले देखि परिबे। एबे मु जाउछि CRO ऑफिस। CRO ऑफिस रे रूम बुक करा हुए। ये देखंतु एते भीड़ जो देखा जाउछि अधिकांश लोक रूम बुक करिबा पई आसिछंती। CRO ऑफिस सामना रे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर अछि। एइठे मध्य टिकट काटी पारिबे। ये जो भीड़ लाइन टी साधारण लोक मानक पई। मो पाखरे VIP ब्रेक दर्शन पास अछि। मते लाइन लगाया को पड़िबनी। डायरेक्ट मु काउंटर पाखकु पळेबी। गोटे कथा मने रखंतु, पाखरे जदि दर्शन टिकेट VIP पास अछि तेबे ही रूम मिलिबो। बिना दर्शन टिकेट रे रूम दियंती नाही। रूम बुकिंग पई निहाती आधार कार्ड दरकार। एइठे आपण मानंकु रूम 24 घंटा पई 50 टंका, 100 टंका, 1000 टंका देबाकू पड़िबो। मु VIP लाइन रे अछि। मते रूम पई 1000 टंका देबाकू पड़िला 24 घंटा पई। एबे मु रूम को जाउछि। ए घरर रेंट दिन को 100 टंका। केते सुंदर परिवेश। एइठे मो रूम नाही। मु रूम सामना को पहुँची जाइछि।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ରିସେପସନ୍ ୱେଟିଂ ଏରିଆ। ରୁମ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅଛି। ଦୁଇଟି ବେଡ୍, ବଡ଼ ରୁମ୍, ୱାଶରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି, ଗିଜର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଦର୍ଶନ ସମୟ କାଲି ସକାଳ 4ଟାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଖପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର। ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟି ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାହୁଏ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥଟି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି 4ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ହଲ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଡେଲି ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50 ହଜାର ଲୋକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସାରା ମାର୍କେଟ ମିଳିବ କିଣାକିଣି ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଆଜି ସକାଳର 4ଟା ବେଳେ ଦର୍ଶନର ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲା। VIP ବ୍ରେକ୍ ଦର୍ଶନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍କୁ ଅଟକାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସକାଳର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। Ayo.